मोर प्रिय पिलामाने आशा करी समस्ते बहुत ही भलरे थिबो एवं आपणकर प्रिपरेशन मध्य सबुठारु बेस्ट वे रे चलीथिबो। एही वीडियो रे आमे इंग्लिश पेडागोजी को पूरा फुल कवरेज करदेबा किछि सिलेक्टेड क्वेश्चंस को एथिरे आमे कवरेज करिबा। तो लाइक आउ शेयर करने को भूलिबेनी आउ कमेंट करिकी निश्चित भाव में जनइबे जे आपनको केमिति लागिला। ठीक अछि आउ भूलिबेनी आमर सब्सक्राइब करना एबे ही सब्सक्राइब करिकी ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करदेबे। ठीक अछि थ्योरी क्लास सब आपनकर यूट्यूब रे अपलोड अछि आपण काइंडली ताकू देखिदेबे। ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 1 आपनको देखंतु कोन पचारिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ यूजिंग प्योर एंड एक्यूरेट लैंग्वेज। जदि आमे प्योर आउ एक्यूरेट लैंग्वेज को आमे यूज करिबा ठीक अछि ता माने कोन बोली पचारिछि ता माने कोन करे एते एते काडी खर्च करा हेछि ता माने होछि यूज ऑफ करेक्ट वर्ड्स ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन। ठीक अछि करि हबो किछि असुविधा नै। क्वेश्चन नंबर 2 आपन को पई जिबा मीरा हैज ए हैबिट ऑफ रीडिंग लॉन्ग टेक्स्ट and is able to construct meaning by drawing inferences. Which of the following objectives of language learning is accomplished by her? मीरा कौन करे ना बहुत बड़ बड़ टेक्स्ट गुडा को लॉन्ग लॉन्ग पढ़े एवं तार मीनिंग को सी काढ़े ताले आपण कौन भाबुचंती या द्वारा आपणकर से कौन होची से पढ़ुचंती माने कौन एबिलिटी टू रीड विथ कॉम्प्रिहेंशन पढ़ला पर से बुझे पारुचंती ना ताले रीड विथ कॉम्प्रिहेंशन आपणकर हे जिवो। ठीक अछि आकु आपण को पई जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लैंग्वेज इज लर्न फॉर द यूटिलिटेशन रीजन बिकॉज ऑफ इट्स वैल्यू टू द पर्सन। ठीक अछि पचारि छी हमर आमे नॉर्मली जहाँ भी आमे पढुछे आपण कहि पारंती आमे वर्तमान इंग्लिश रो पेडागोजी पढुछे तो इंग्लिश गोटे को लैंग्वेज इंग्लिश गोटे को लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज टा ना आ आमे एटा कोउती पई पढुछे काहे कि ना हमर स्किल को एनहांस करिया पई तथा मैक्सिमम आमे इंग्लिश को एथि पई व्यवहार करूछे काहे कि ना सबु जगह रे सबु आडे आपण देखिए वर्तमान इंग्रजी रो ही व्यवहार होउची आ यार थ्योरी क्लास आमे पढिचे ऑलरेडी ताकू आपण देखिबे। ठीक अछि परवर्ती क्वेश्चन आपण को पई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द गोल्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज करिकुलम। सेकंड लैंग्वेज करिकुलम संपर्क रे कोटा ठीक नय टू क्रिएट मल्टीलिंगुअल हु कैन एनरिच ऑल आवर लैंग्वेज। ठीक अछि राइट ठीक अछि attainment of basic proficiency by acquiring fundamental language skill। ठीक अछि development of language as an instrument for knowledge acquisition। ठीक अछि all type of learning happen through language in the initial stages of language learning। ସବୁ type ର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଇନିସିଆଲ ରୁ ଶିଖି ପାରିବେ କି ନାଇଁ ନା ଏଟା ପୁରା पूरी भूल ना लैंग्वेज लर्न करिया पई हेले समय दरकार एमिति नुहे कि आपण सांगे सांग शिखि जिवे। लैंग्वेज एक्वाजिशन माने जोटा आपण आपे आपे शिखि थांती लैंग्वेज लर्निंग कहिले जोटा आपण स्कूल को जाइकी कॉलेज को जाइकी आपण शिखि थांती। ठीक अछि बिल्कुल आकु आपण को पई जिवा डैश व्हिच इज कंस्ट्रक्टिव ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ ए चाइल्ड एंड ए टिपिकल फीचर ऑफ इंडियन लिंग्विस्टिक लैंडस्केप मस्ट बी यूज्ड एज ए रिसोर्स क्लासरूम स्ट्रेटेजी। कोटा आपण को पई रिसोर्स हे पारिबो जोठी सबु प्रकार रो पिला थिबे ताको कोन बोली कुआ जिवो मल्टीलिंगुअलिज्म काहे कि ना बाइलिंगुअल रे मात्र दुईटा मोनो माने गुटे मल्टी माने बहुत बहुत प्रकार रो भाषा पिला थिबे तो जदि बहुत प्रकार कहया वाला भाषा थिबे माने पिला थिबे तो आपण इजीली सबु पिला गुडा सबु प्रकार रो भाषा शिखि पारिबे ना। आकु जिबा तो बहुत अछि माने मारि देबा एथरे कोन अछि चलो आकु जिबा द एक्वाजिशन ऑफ लैंग्वेज कहले कोन एक्वाजिशन माने जोटा हमें आपे आपे शिखि थाओ। ठीक अछि ताकू ही हमर कोन बोली कहा जाय ना लैंग्वेज एक्वाजिशन माने सब कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग जोटा हमें आपे आपे शिखु। ठीक अछि आकु अपन को पई जिबा प्रिंसिपल ऑफ डेफिनाइट ऑब्जेक्टिव फॉर लैंग्वेज टीचिंग इज आमे पिलां को कोथि पई लैंग्वेज टीचिंग देई थाओ करि परिबो ना कोथि पई। ठीक अछि ऑब्जेक्टिव शुड बी सेम फॉर ऑल द स्टेजेस सब बेले उद्देश्य समान रहिबो नाही ना उद्देश्य सब बेले अलगा अलगा। टीचिंग रिमेन पर्पजफुल एक्टिवली विदाउट डेफिनाइट ऑब्जेक्टिव बिना उद्देश्य रे केमती पाठ पढेबो जे होबोनी ना फिक्सिंग अप ऑल द ऑब्जेक्टिव बिफोर टीचिंग
पढ़ेवा पूर्वर उद्देश्य को स्थिर करा जाए जे मु आज कौन पढ़ेबी हो कि नहीं राइट एटा तो आपनकर भूल टीएलएम तो अलगा ठीक अछि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 लर्निंग ऑफ इंग्लिश एम्स एनसीएफ 2005 अनुसार इंग्लिश पढ़ेबार मूल उद्देश्य कौन टू एनाबल नॉलेज एक्वाजिशन थ्रू लिटरेसी एंड इट्स डेवलपमेंट इनटू एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ abstract thought to subsume the language that child acquire naturally ପିଲାଟା ଯାହା ବି ଶିଖିବ କେମିତି ଶିଖିବ ନା ନେଚୁରାଲି ଶିଖିବ ରାଇଟ୍ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ରିଏଲ ଲାଇଫ୍ ସିଚୁଏସନକୁ ଡିଲ୍ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଏନସିଏଫରେ କୁହାଯାଇଛି ନା ରାଇଟ୍ ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ଦ ପୋଜିସନ ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତରେ ଇଂଲିଶ ଗୋଟିଏ କେମିତିକା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଟେ ଏସୋସିଏଟ୍ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଟେ यार थ्योरी आम पढ़ीचे आपन देखी ना काइंडली आगो थ्योरी को देखीदेवे कहीं बहुत सुंदर भाव में आपन को पढ़े आपको आपण व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग रो कोगोडा प्रिंसिपल बोली पचारी द इंग्लिश लैंग्वेज शुड बी टॉट इन आर्टिफिशियल सिचुएशन लैंग्वेज लर्निंग इज ए हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस चिल्ड्रेन लर्न हिज और हर मदर टंग बाय फॉर्मल इंस्ट्रक्शन मदर टंग टा फॉर्मल रे तो शिखेनी एटा लास्ट टा आपनकर तो भूल अछि आपनकर राइट एट तो आपनकर पूरा पूरी भूल अछि आउ इंग्लिश को आर्टिफिशियल केमिते निजे निजे शिखिबो ना एटा भूल अछि लैंग्वेज केते बेले कोनोसी भी गोटे लैंग्वेज ना आपण बारंबार बारंबार अभ्यास कले ही शिखि पारिबे कोनोसी भी लैंग्वेज आपण एग्जांपल नियंतु बारंबार बारंबार अभ्यास रो ही शिखा जाय पारिबो which principle of language teaching states that language should be taught in an integrated manner कोउठा बुझाए जे लैंग्वेज को सब बेले हमें इंटीग्रेटेड मैनर रे ही सिखिबा प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन प्रिंसिपल ऑफ मल्टी स्किल अप्रोच प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन इंटीग्रेटेड मैनर रे सिखिबा माने लैंग्वेज गोटे कोन अटे लैंग्वेज गोटे स्किल सब्जेक्ट स्किल बेस्ड अप्रोच आकु जिबा एट तो अच्छी माने मारिदेवा एथिरे कौन अच्छी मो ठीक अच्छे आपको जीवा द टीचर इज पिकिंग द टॉपिक ऑफ लैंग्वेज कीपिंग इन व्यू द सिलेबस एंड लेवल्स ऑफ लर्नर जेते बेले हमें कौन सी टॉपिक को चूज करूछे ना पिला मानकर लेवल आउ पिला मानकर सिलेबस को नेकी करि थाओ ताको कोन बोली कहा जाय प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ना प्रिंस कोन बोली कहा जाय ताको कहा जाय प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन हमें सिलेक्ट करूछे परा सिलेक्ट करूछे ना तार लेवल कौन क्लास को लेकिन आम कर तो प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन ठीक अच्छे आपको आपण को पाई जीवा द टीचर कैन ब्रिंग वेराइटी टू द क्लासरूम बाय यूजिंग डिफरेंट लर्निंग एक्टिविटीज टू मेक द क्लासरूम लाइवली एंड इंटरेस्टिंग शिक्षक कौन करेंगे ना बहुत सारा वेराइटी वे रे पिला को पढ़ेबे जहाँ फल कि पिला माने शिखि पारिबे तो ताको कौन बोली कहा जाए प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी भेराइटी वे रे पढ़ाउछंती माने प्रिंसिपल ऑफ भेराइटी हो कि नहीं आकु आपण को पई जीवा एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर सबु पिला माने ना अलगा अलगा अटंती आ समस्ते यूनिक मध्य अटंती ताले एटा कोन इंडिकेट करे जे पिला पिलांको मध्य रे इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहिछि राइट ना आ बेले बेले पचारिबो जे पिला पिलांको मध्य रे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहिछि ना एटा पई किए दायी हेरिडिटी आउ एनवायरनमेंट दायी द टीचर शुड टीच ऑल द वर्ड्स sentences from the real situation so the student can apply that knowledge in day to day life situation शिक्षक को जेते बेले पढ़ेबे ना रियल लाइफ सिचुएशन को डील करके पढ़ेबे ता माने ता माने प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन रियल लाइफ सिचुएशन को लेके पढ़ेबे ना बुझा पड़ुची आकु आपण को पई जीवा प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन कहले कौन बुझंती मोटिवेशन कहले कौन जहा द्वारा पिला माने मोटिवेट हुअंती ताकू ही तो आपणकर प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन बोली कहा जीवो आकु आपण को पई जीवा द पर्पज ऑफ द लैंग्वेज इज टू एनाबल द लर्नर प्रैक्टिस द लैंग्वेज इन रियलिस्टिक सिचुएशन लैंग्वेज रो मूल उद्देश्य होची पिला माने आपण को रियल लाइफ सिचुएशन को डील करके पढ़ेबे ता माने कौन बुझंती लिखा है सिचुएशन माने प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन ठीक अच्छे आकु जीवा व्हिच प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एम्फासाइजेस दैट लैंग्वेज आइटम्स शुड बी प्लेस्ड इन ऑर्डर माने गोटे सीक्वेंस रखिबा ऑर्डर माने गोटे पैटर्न ग्रेडेड रखिबा बा पैटर्न रे
ନାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ନା ତାକୁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଡେଡ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ନୁହେଁ, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଡେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚୁରାଲ ଏପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିଚିଂ ଫଲୋଜ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍, ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚୁରାଲ ଏପ୍ରୋଚ୍ ମାନେ ଜାଣିଛେ ରାଇଟ୍, ସବଜେକ୍ଟ ତାପରେ ଭାର୍ବ ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ପଢ଼େଇଥାଉ ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚୁରାଲ ଏପ୍ରୋଚ୍ରେ କୋଉଟା ଫଲୋ करे ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଆଗ ଏଲ୍ ତାପରେ ଏସ୍ ତାପରେ ଆର୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ନା ଏମିତି ପଡ଼େ ନା, ଏଲ୍ ଏସ୍ ଆର୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ଆଗ ଲିସନିଂ ତାପରେ ସ୍ପିକିଂ ତାପରେ ରିଡିଂ ତାପରେ ରାଇଟିଂ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଲିସନିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂ ସୁଡ୍ ବି ଟଟ୍ ବିଫୋର୍ ରିଡିଂ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ। ନାଇଁ ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ରିଡିଂ ରାଇଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲିସନିଂ ଆଉ ସ୍ପିକିଂ ପଢ଼ାଯିବ, ଠିକ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ବଟ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚୁରାଲ ଏପ୍ରୋଚ୍ରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ମାଷ୍ଟରି ଅଫ୍ ଓରାଲ ସ୍କିଲ୍, ଆଗ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଓରାଲ ସ୍କିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ କରାଯିବ, ଓରାଲ ସ୍କିଲ୍କୁ କରାଯିବ ତାପରେ ରିଡିଂ ଆଉ ରାଇଟିଂ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି, କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଏପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିଚିଂ ପ୍ରମୋଟ୍। କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଏପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ, ଯଦି ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରିବା ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଏପ୍ରୋଚ୍ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, କୋଅପରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେବ, ପରସ୍ପର ଠାରୁ ସେମାନେ ଶିଖିପାରିବେ। ଆକୁ ଯିବା, ଏଠି ତ ଅଲ୍ ଅଛି ମାରିଦେବା ନା କ'ଣଟେ, which statement is or are true about grammar translation method। grammar translation method ରେ କ'ଣ ହୁଏ କହିଲ, ଏଥିରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ, it helps to develop and expand vocabulary as quickly as possible। it is developed for communication during international business and travel। ନାଇଁ ଏଠି ତ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି, it is used to understand the ideology behind literature written in foreign language। এটা ঠিক লেখা ହେଇଛି, এটা ঠিক লেখା ହେଇଛି ରାଇଟ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିଟା। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ମେଥଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ମେଥଡ଼ ଆମେ କୋଉଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଗ୍ରାମାରରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଗ୍ରାମାରରେ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ୁଛେ ମାନେ ତ ଗ୍ରାମାରରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ମିଷ୍ଟର ଲିଆନା teaches the use of present continuous tense in relation to the activities that are going on in the classroom। For example, he is standing, she is sitting, he is creating। ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରା ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଡିଲ୍ କରିକି ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ମାନେ ପୁରା ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ସେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। while teaching language in a class, the vocabulary and sentence structure are taught keeping in mind the difficulty level। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଢ଼େଇବା ନା ଡିଫିକଲ୍ଟି ଲେବୁଲକୁ ନେଇକି ପଢ଼େଇବା, ତା ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛି କେମିତି ୱେରେ ପଢ଼ିଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ କୁହନ୍ତୁ। କଂକ୍ରିଟରୁ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ତ ଆମେ ପଢ଼େଇବା, ଆନାଲିସିସ୍ରୁ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ପଢ଼େଇବା, ନନ୍ରୁ ଆନନୋନ୍ ବି ଆମେ ପଢ଼େଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ କେଉଁଟା ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି ଡିଫିକଲ୍ଟି ଲେବୁଲକୁ ନେଇକି, ମାନେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଟୁ ଲଜିକାଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଟୁ ଲଜିକାଲ। ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ଏଗୁଡ଼ା ବି ତ ଆମର ଏଇ ତିନିଟା ବି ତ ଆମର ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ପୁରାପୁରି ଅଲଗା ଅଛି। ହଁ, ଅଲଗାଟାକୁ ହିଁ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। କିପିଂ ଇନ୍ ମାଇଣ୍ଡ କହିଛି ପୁରା ମାଇଣ୍ଡରେ, ତେଣୁକରି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଲଜିକାଲ। ଆଗକୁ ଯିବା, which of the following method is focused on oral or oral work and pronunciation taught through drill। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଲେ, ଓରାଲ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଓରାଲ ୱାର୍କ, ମାନେ ଏଇଟା ତ କହିବେନି ଯେ ନା ଅଡ଼ିଓ ଲିଙ୍ଗୁଆଲ ମେଥଡକୁ ଆମର କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା, which of the following approach focuses on giving the child a tension free environment। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ନେଇକି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମାନେ ବିନ୍ଦାସ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନେଚୁରାଲି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତ ତାକୁ କୁହାଯିବ ନେଚୁରାଲ ଏପ୍ରୋଚ୍ ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା, which approach enable the learner to communicate in the target language। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଟାର୍ଗେଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଟାର୍ଗେଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମାନେ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆପଣ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଧରାଯାଉ ଇଂଲିଶ ମାନେ ଇଂଲିଶ, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନା କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଏପ୍ରୋଚ୍ ବୋଲି ଆମର କୁହାଯିବ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ, କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଏପ୍ରୋଚ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା, which approach is emphasizes the teaching and learning of the basic items or materials that constitute the framework of language। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କେମିତିକା ୱେରେ ପଢ଼େଇ ଥାଉ ଇଂଲିଶ ଗୁଡ଼ାକୁ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚୁରାଲ ୱେରେ ପଢ଼େଇ ଥାଉ। ଆଗ ସବଜେକ୍ଟ ଦେନ୍ ଭାର୍ବ ଦେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ,
स्ट्रक्चरल वे रे आमे पढ़ाई था। ठीक अछि जा पड़ुछि आकु आपनको पई जिबा द बिगेस्ट चैलेंज फेस्ड बाय लैंग्वेज टीचर मेनली जो माने लैंग्वेज पढ़ांती ओडिया हो इंग्लिश हो से माने मेनली को टाइप रो प्रॉब्लम फेस करंती को टाइप रो रीडिंग पिलांकर प्रॉब्लम थाए स्टडी मटेरियल रे प्रॉब्लम थाए न्यूरोलॉजिकल भी प्रॉब्लम थाए सब गुडा तो गुटे गुटे प्रॉब्लम ऑल अछि माने तो मारी दबा आकु जिबा एट तो पुणे बहुत अछि चिल्ड्रेन सब्स्टिट्यूटिंग साउंड मेड इन द बैक ऑफ माउथ जीके ठीक अछि माने कहिबारे टिके से माने भूल होछि तो जो से रीडिंग करिबारे जो प्रॉब्लम गुडा होछ ना तार माने साउंड रे प्रॉब्लम होछि तो साउंड रे प्रॉब्लम माने ताको कोन बोली कहा जाय ना फोनोलॉजिकल एरर बोली कहा जाए ठीक अछि माने डिफिकल्टी लर्निंग द साउंड सिस्टम से साउंड सिस्टम रे जो प्रॉब्लम हुए ना ताको फोनोलॉजिकल एरर बोली कहा जाए स्टूडेंट विथ एकेडमिक डिफिकल्टीज फेस द डिफिकल्टी ऑफ धरा जो गुटे पिलार मार्क आपणकर किसी कम रोचे ताले तार कौन प्रोब्लेम हो पारे कहतु तार कौन प्रोब्लेम हो पारे किसी मार्क रे प्रोब्लेम रहले ना तार एबनॉर्मालिटीज इन स्पोकन लैंग्वेज कहिबारे मध्य प्रोब्लेम हो ठीक अछि आकु जिबा द मेन चैलेंज इन टीचिंग इंग्लिश इज मेनली कौन प्रोब्लेम होची कौन प्रोब्लेम मेनली कौन प्रोब्लेम हो पारे कहना कोथि पई पिला माने लैंग्वेज सिखि पारो नाहंती यदि आपण कहिबे काहे कि ना से सिखिबा पई राजी नहंती निशा निशा राती ठीक अछि ना ओडिया कहि दियंतु फंग फंग एई बोलबे ठीक अछि ना लैक ऑफ रेडीनेस एमंग स्टूडेंट्स ठीक अछि लैक ऑफ रेडीनेस एमंग स्टूडेंट्स ठीक अछि आकु जिबा teacher find the student mixing the letter B D P while reading the comprehension गोटे पिलाटा कौन करुछि ना कौन करुछि माने पढ़ला समय बी डी पी सब सेम कर दउछि आपण कौन करिवे आगो जानिबे जे प्रॉब्लम टा कोठी ना तापरे आपण ताको रिमेडियल देबे प्रॉब्लम टाको देबे पनिशमेंट तो देई परिबेनी गाली तो देबेनी आउ कि बापा माँ को कहबे ना कौन आपणकर छुआ पढ़ुनी सार एमती कहबे अरे आपणकर काम पढ़ेबा बापा माँ कौन करिवे ठीक अछि गोटे पिलार कहिबारे प्रोब्लेम होछि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन रे प्रॉब्लम अछि ताको कोन बोली कहआ जिवो ठीक अछि फंक्शनल स्पीच नॉर्मली स्पीच रे प्रॉब्लम हेले ना ताको ऑटिज्म बोली कहआ जाय लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन रे प्रॉब्लम हेले आफासिया बोली कहआ जाय डिस्प्रैक्सिया तो मोटर कोऑर्डिनेशन रे प्रॉब्लम हेले आपण जानि छथि राइट आकु जिबा कमिटिंग एरर इन लैंग्वेज लर्निंग शुड बी कन्सिडर्ड धरा जाऊ गोटे पिलाटा आपणकर ठीक अछि पढ़िबारे किछि प्रॉब्लम होछि ठीक अछि माने लैंग्वेज लर्निंग रे किछि आपणकर भूल होला बा कम भूल कला से ता माने कोन से बुझी पारिनी ना पिलार फेलियर ना कोठी प्रॉब्लम अछि गोटे पिलाटा भूल करूछि माने कोन करूछि कहले से सक्सेस आडकू जाउछि तेणु करिकी भूल कले डिमोटिवेट करबनी भूल करूछ माने तुमे सक्सेस आडकू जाउछ ठीक अछि बहुत ही बढ़िया ए स्टूडेंट रीड अनक्लियर इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियर माने पढ़िबारे प्रॉब्लम अछि रीडिंग रीडिंग प्रॉब्लम को कोन बोली कहा जाय रे डिसलेक्सिया बोली कहा जाय कोन बोली कहा जाय डिसलेक्सिया बोली कहा जाय राइटिंग प्रॉब्लम को पिला माने कोन बोली कहा जाय रे हमर राइटिंग प्रॉब्लम को डिसग्राफिया गोटे पिलार मोटर कोऑर्डिनेशन रे प्रॉब्लम हेले कोन बोली कहा जाय डिस्प्रैक्सिया ठीक अछि आ पिलाटा अल्प समय मने रखुछि तापरे भूली जाउछि रागरे गर गर होउछि ता कहा जाय एडीएचडी ठीक अछि इन ए क्लासरूम स्टूडेंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक एंड राइट गुड इंग्लिश एंड ऑफन लाफ्स इनटू देयर मदर टंग बिकॉज गोटे छुआटा काहे कि कहिबारे प्रॉब्लम करे कोथि पई माने इंग्लिश कहिबार तार प्रॉब्लम होउछि कोथि पई एते बड़ लेखाई जरे they lack enough competence and the structure of the two different language are different ठीक अछि आकु जिबा a child at school pronounce the word police as pulse police को से पॉल बोली कहउछि तले प्रॉब्लम कोन अछि ते लेखाई जे तामने से जानिनी एक्चुअली एसएच आउ एस रो साउंड टा केमिति रहइबो सेठी टिके प्रॉब्लम होछि आ ठीक अछि 40 टा क्वेश्चन ला देखिबा पिला माने किए ए जो किए क्लास टा को ए पर्यंत देखिछो मु जानी परिबि ना जदि तुमे क्लास टा को देखिछो वर्तमान तुमे लेखिबो पिला माने कोन कहबो ना बाबू कोन लेख बाबू ठीक अछि कमेंट लेखिबो खाली बाबू आउ किछि नै
कमेंट रे खाली बाबू लिखिले मु जानिदेबी जे तुमे वर्तमान पर्यंत क्लास को देखिछ ठीक अछि आहुरी पुणी कहबी जे कोठी देखिछ कि नै हला तापरे मु जानि जिबि ना तुमे क्लास को देखिछ कि नै ठीक अछि बाबू लिखिछ माने मु जानिबी तुमे क्लास को अधा देखिछ ठीक अछि राइट आकु जिबा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फ्री मॉर्फिम अछि मन तो मारि दबा फ्री मॉर्फिम माने जोटा जोटी पिला माने निजे निजे करंती फ्रीली करंती अन्य मानको भरसा रे करंती नाही आकु आपन को पई जिबा इन सिंटेक्स द इंटरेस्ट सिंटेक्स माने कोन ना वर्ड गुडा पूरा अरेंज हे की थाए माने पूरा मीनिंगफुल ऑर्डर रे जो अरेंज हे थाए ना ताको ही सिंटेक्स बोली हमर कहा जाय ठीक अछि बा आपन कहि पारंती सिंटेक्स कहिले कोन ना द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर बा पैटर्न ऑफ लैंग्वेज ताको ही कहा जाय द बेसिक साउंड और यूनिट फाउंड इन ए पर्टिकुलर लैंग्वेज रो जो साउंड टाको हमर कोन बोली कहा जाय ना फोनिम बोली कहा जाए लिखि रखो पॉइंट को लिखि रखो फोनिम द बेसिक साउंड यूनिट फाउंड इन ए पर्टिकुलर लैंग्वेज इज फोनिम लिखिलो फोनिम माने कौन जानिलो ठीक अछि जो थीन एगुडा आ मॉर्फिम कहले कौन मॉर्फिम लेखो मॉर्फिम लेखो मॉर्फिम कहले कौन ना मॉर्फिम कहले कौन ना ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ ए वर्ड a meaningful यूनिट ऑफ ए वर्ड ताको कौन बोली कहा जाए हमरो मॉर्फिम बोली हमरो कहा जाए ठीक अछि आ सिंटेक्स माने तो बुझलो सिंटेक्स द सिस्टम ऑफ रूल्स बा द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस द सिस्टम ऑफ रूल्स आ सिमेंटिक्स कहले कौन ना द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ लेक्सिकल वर्ड माने कौन ना जहारो किछि और जहारो डिक्शनरी मीनिंग थाए ना ताको लेक्सिकल वर्ड्स बोली कहा जाए तो ता संपर्क रे पढ़िबा को कोन बोली कहा जाए ना सिमेंटिक बोली कहा जाए ठीक अछि आकु आपन को पई जिबा डज रे फोनिक कोन अछि फोनिक डज कहना डज ए बढ़िया फोनिक गुडा को मौत रे पढ़ै देबी द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग गोटे वर्ड आउ तारो मीनिंग संपर्क रे पढ़िबा को हमरो कोन बोली कहा जाए ना सिमेंटिक्स बोली कहा जाए द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इज कॉल्ड आपनकर ए जो सिमेंटिक्स ठीक अछि मॉर्फोलॉजी कहले कोन जाय ना मॉर्फोलॉजी कहले द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड्स ठीक अछि फोनोलॉजी कहले इट इज द कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज रेफरिंग टू द रूल्स गवर्निंग द स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंस ऑफ द वर्ड को कहा जाए identify the some consonant sound word but have different vowel sound take fake said fed mess mass dith death breath कोटा आपनकर अलगा अछि देखंतु एटा मेस मास अलगा अछि ना साउंड अलगा होछि बाकी गोडा एका टाइप रो ना आकु जिबा आईपीए रो फुल फॉर्म कोन बोली पचारि छी इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट ठीक अछि आकु जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज द डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड अलगा साउंड अछि देखो हला विकेट टिकेट क्रिकेट सब गुडा तो एका टाइप रो अछि राइट अलगा आकु आपन को पई जिबा बहुत अछि तो मार दबा लाइक रे कहिछि द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम फोनोलॉजिकल डिजॉर्डर माने से साउंड गुडा को ऑर्गेनाइज ठीक से करि पारुनी ताको ही फोनोलॉजिकल डिजॉर्डर बोली कहा जाय मॉर्फोलॉजी कहले कोन the study of internal structure of the word the study of internal structure of the word को हमें कौन बोली कहो ना morphology बोली कहो which of the following is not the sub skill of listening रो कोटा गोटे हमरो sub skill नुहे बोली पचारि छी listening for gist listening for specific information listening for entertainment listening in detail एंटरटेनमेंट पई हमें तो ना सुनिता त नुहे ना ठीक अछि आकु जिबा ए टेस्ट ऑफ लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन इज ए टेस्ट लिसनिंग गोटे आपनकर कोन आपन सुनु छंती ना रिसीव करू छंती रिसेप्टिव स्किल
परीक्षा रे पचारिबो रिसेप्टिव स्किल काहाकू कुहा जाए लिसनिंग को आपणकर रीडिंग लिसनिंग गोटे आपणकर रीडिंग लिखि रख खाता लिखि रख रीडिंग हैला रीडिंग आउ आपणकर लिसनिंग ए दुईटा होची आपणकर कोन ना रिसेप्टिव स्किल एथिरे रिसीव करंती आपण प्रोड्यूस कहा द्वारा करंती आइदर आपण कहिबे माने आपण स्पीकिंग आइदर आपण कहिबे किंबा आपण लेखिबे ए दुईटा ही होची हमर कोन ना प्रोडक्टिव स्किल ठीक अछि स्पीकिंग आउ राइटिंग ठीक अछि आकु आपण को पई जिबा व्हेन अ चाइल्ड इज आस्क्ड टू रिसाइट ए पोएम थ्रू दिस ए टीचर कैन इवैल्यूएट शिक्षक चाहूचंती जे पोएम टाको आपणकर कहवा पाई तो सेठू कौन जानिबे जानिबे जे से केमिति कहि पारुछि कि नहीं प्रोफिशिएंसी इन स्पीकिंग को चेक करूछंती आकु आपणको पई छिबा प्रिडिकेटिंग कहिले कौन बुझो प्रिडिकेटिंग ता माने कौन ना इन्फेरेंशियल रीडिंग को हमर कौन बोली कहा जाए ना प्रिडिकेटिंग बोली कहा जाए ठीक अछि आकु जिबा पुपिलर क्विकली गोइंग थ्रू ए डिक्शनरी टू फाइंडिंग ए मीनिंग ऑफ वर्ड गोटे वर्ड रो खाली मीनिंग टाको खोजुछंती ता माने कौन करूछंती से स्कान करूछंती गोटे पार्टिकुलर वर्ड को खोजुछंती माने स्कानिंग खाली जदि पढ़ुछंती खाली जिस्ट को जानिबा पाई केवल सारांश को जानिबा पाई पढ़िबा को कौन बोली कहा जाए स्किमिंग बोली कहा जाए आमे जो बही गुडा को लाइन बाय लाइन पढ़ुछे हमर नॉलेज को एनहांस करिया पाई ताको इंटेंसिव बट जदि आमे हमर ए जो गल्प पढ़ुछे कविता पढ़ुछे नोवेल पढ़ुछे ठीक अछि एन्जॉयमेंट पाई ताको कहा जाए एक्सटेंसिव रीडिंग ठीक अछि आकु जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन द बेस्ट वे टू लर्न वोकाबुलरी आपण केमिति कले आपण अधिक रु अधिक वोकाबुलरी शिखि पारिबे जेते अधिक आपण पढ़िबे आउ कहिबे ना सेते अधिक आपणकर वोकाबुलरी इंक्रीज हबो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कहले कौन बुझ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कहले कौन ना द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्पीक केते भलो से कहि पारुचंती यदि भलो से कहि पारुचंती तांकर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत अधिक अछि सेति पई देखिबे ना बैंक मानकरे ए जो एलपीटी टेस्ट हुए ना एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हुए जानबा पई चाहंती जे आपण से पार्टिकुलर लैंग्वेज को कहि पारुचंती कि नाही ठीक अछि नॉन यूनिफॉर्मिटी इन साइज spacing and alignment particularly in the direction of strokes is called dash known as dash माने non uniformity in size space धर जो आपण किछि लेखुचंती स्पेस दो नांती स्पेस कोठी दिया राइटिंग रे ही आपणकर स्पेस दिया जाय ना और कोई बार स्पेस जतिन राघव इज रीडिंग फास्ट ठीक अछि पूरा प्रबल पढुचंती हला कोथि पई कहले गुटे पार्टिकुलरली खाली वर्ड टाकू खोजिबा पई तो गोटे पार्टिकुलर इनफॉरमेशन को खोजिबा को कौन बोली कहा जाए ताको हमें स्कानिंग बोली कहो स्कानिंग ठीक अछि सारांश को जानिबा पई स्किमिंग बोली कहा जाए ठीक अछि राइटिंग स्किल कैन बी बेस्ट एनहांस थ्रू आपण चाहूचंती जे पिलारो टिके राइटिंग भलो हो तो कौन कले सबुठारु भलो होबो कहले जेते अधिक पिलाटा कौन करिवो जेते अधिक सी आपणकर जेते अधिक सी आपणकर प्रैक्टिस करिवो तो को प्रैक्टिस कले तार होबो कौन प्रैक्टिस कले तार अधिक भल हम टे चिंता करी कहतु निशा निशा कौन कले भल हम प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड एडिटिंग फर्दर जेते अधिक सी निजे मनरु लिखिबो ना सेते भल व्हिच ऑफ दिस इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ सीसी देखो तो जानी पारिबे सीसी रे फ्लेक्सिबिलिटी रहे कंटिन्यूएशन कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रे फंक्शनलिटी रहइबो अकाउंटेबिलिटी रहइबो रिजिड कोन पाई रहइबो फ्लेक्सिबल पर आज तो रिजिड कोन करिवो जे ठीक अछि आकु जिबा इवैल्यूएशन कैन बी बेस्ट यूजफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस थ्रू आपणको पई मतरे सबुठारु भलो केते बेले हो कहले जदि ताकू हमें कोन करिबा ना इवैल्यूएशन कोला परे कोन करिबा कहले डायग्नोस्टिक मध्य रहिबो माने आपण फीडबैक देबे फीडबैक जदि दउ नाहंती ताले इवैल्यूएशन करिकि कोन लाभ ठीक अछि प्रॉब्लम टाकू जानिले प्रॉब्लम टाकू दूर न करिवे केमति हबो Which of the following activity falls under the oral technique of evaluating English language? Reading द्वारा मध्य answering oral माने कहिबा story telling answering question reading aloud सब गुडा कहउचंती ना बिल्कुल आकु जिबा how can language comprehension and proficiency be evaluated आपण language comprehension आउ proficiency को केमिति आपण evaluate करिवे अछि परा by evaluating
all the four skills in different period of time throughout the course. language ରେ ତ ଚାରିଟା ହିଁ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ନା। ଆଗକୁ ଯିବା ଏତେ ଲେଖୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ରେ? which of the following type of question in a test will help access the creativity? ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ପିଲାଟା ନିଜ ମନରୁ କରିବ ତ କୋଉଠି କରିପାରିବ? ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସରେ ତ ସେ ମନରୁ କେମିତି କରିବ? ଯାହା ଅପସନରେ ଥିବ ଟ୍ରୁ ଫଲ୍ସ ତ ଟ୍ରୁ କିମ୍ବା ଫଲ୍ସ କରିଦେବ। ୱାନ୍ ୱାର୍ଡରେ ଆଉ କ'ଣଟା କରିବ? ଓପେନ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ପୁରା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପିଲାଟା ଯାହା ଜାଣିଥିବ ନିଜ ମନରୁ ଲେଖିବ। ସେଇଠୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ପିଲାର ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି। ଆଗକୁ ଯିବା ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ମଷ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଭାଲୁଏସନ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରଫିସିଏନ୍ସିକୁ ଚେକ୍ କରିବା କଥା। ବିନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରଫିସିଏନ୍ସିକୁ ସ୍ପିକିଂ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ରାଇଟିଂକୁ ଦେଖାଯାଏନି। ଠିକ୍ ଅଛି। which of the evaluation technique is or are used for provide remedial measure? remedial measure ପାଇଁ ଆପଣ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ବି କରିପାରିବେ, ଚେକଲିଷ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ତ ସବୁ ଅବଜରଭେସନ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ ନା। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ କ'ଣ, ଚେକଲିଷ୍ଟ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଓରି ପଢ଼ିଛେ ଆମେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଲୋଡ଼ ଅଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ। which of the following statement is incorrect regarding the evaluation of language? ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଇଭାଲୁଏସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କୋଉଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲସେ ଦେଖ। it provides feedback to pupils to know their own strength and weakness. it is a local process to access. ଏହା ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ପ୍ରୋସେସ ଅଟେ। ଲୋକାଲ ପ୍ରୋସେସ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫର୍ ଦ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦ ଟେଷ୍ଟ ଆର୍ ଟିପିକାଲି ଡିଜାଇନ୍ ଟୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଆପଣ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବେ ତ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆମର କେମିତିକା ହେଇଥିବା ଦରକାର? କ୍ୟାପଚର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଟାର୍ଗେଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଟାର୍ଗେଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ସିନା ହେବ। ଆଉ ଯଦି ବିନା ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଟାର୍ଗେଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ସେଇଟା ଥିବା ଦରକାର ନା। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ଥୋଇନା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଉ। ଆଗକୁ ଯିବା ଦ ବେସିକ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ କେମିତି ହେଇଥିବ? ରିଲାଏବୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ରିଲାଏବୁଲ୍ କହିଲେ ଚେଞ୍ଜେବୁଲ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଡ୍ ଅନୁସାରେ ସେମ୍ ହେଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ରିସୋର୍ସ କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆର୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଟିଚର। ନାମ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି। କ୍ୟାନ୍ ବି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ଡ। ଭେରି ଗୁଡ୍, କ୍ୟାନ୍ ବି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ଡ ଏଇଟା ବି କହିପାରିବା। କ୍ୟାନ୍ ବି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ନା, ଆଉଟା ଏଇଟା ଖାଲି ହାୟର କ୍ଲାସ୍ ଓନ୍ଲି ଲେଖିଛି ନା, ଏଇଟା ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଏଇଟା ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି ନା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିପାରିବେ ନିଜକୁ ନିଜେ, ରାଇଟ୍ ନା। which of the following multimedia resources can be used in learning language? language ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଗେମ୍ କରିପାରିବେ, ଇଣ୍ଟରେକ୍ଟିଭ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ, ସିଡି ରମ୍ କରିପାରିବେ। ଅଛି ମାନେ ତ ମାରିଦେବା ଆଉ। ଆଗକୁ ଯିବା ଡେସ୍ ରେଫର ଟୁ ଦ ଅବଜେକ୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଏଭ୍ରିଡେ ଲାଇଫ୍ ଟୁ ବି ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସରୁମ୍। କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଭ୍ରିଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, କ'ଣ କରୁ, ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଟିଏଲ୍ଏମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା, ଟିଏଲ୍ଏମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିଏଲ୍ଏମ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ ଟିଏଲ୍ଏମ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଏଇଠି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ଟିଏଲ୍ଏମ୍ଟା ତ ଆମେ କହିବାନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଏଭ୍ରିଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏପିଆର୍ କରୁ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା, ରିଏଲିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ରିଏଲିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଆଗକୁ ଯିବା ଏ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ। ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡରେ ଆମର କ'ଣ, ଏଥିରେ ଖାଲି ଆମେ ଦେଖିପାରୁ, ତେଣୁକରି ଏହା ଗୋଟେ ଆମର ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡ୍ ଅଟେ। ଯେଉଁଟାକୁ ଖାଲି ଦେଖି ହେବ ମାନେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡରେ ତ ଆମେ ଦେଖି ବି ପାରୁ ଆଉ ଶୁଣି ବି ପାରୁନା, ତାହେଲେ ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆମର ସିଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା which of the following visual aid are used in learning language? ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁ? ସବୁଗୁଡ଼ା ନା। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ବି କରିପାରିବା, ଫିଲ୍ମ ବି କରିପାରିବା, ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବା। ଅଛି ମାନେ ତ କରିବା ଆଉ। ଆଗକୁ ଯିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଅର୍ ଆର୍ ଦ ବେନିଫିଟ୍ ଅଫ୍ ୟୁଜିଂ ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଏଜ୍ ଏ ରିସୋର୍ସ? ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ମାନେ ବହୁତ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସ ଟାଇପ୍ର ୟୁଜ୍ କରିବା, ତ ଏହାର ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ହେବ?
Some student will have enormous exposure to multiple language. Students will get an opportunity to represent their home language in the class. Brilliant student will gain confidence ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସବୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଥିବେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଜାଣିବେ ରାଇଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଜାଣିଥିବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିବେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲିଜିମ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହିଲା ବାଲା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଦେଖିବେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ରିସୋର୍ସ ବୋଲି ଦେଖିବେ କ'ଣ ଦେଖିବେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ରିସୋର୍ସ ଅଟେ ସମ୍ବଳ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗକୁ ଯିବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ୟୁଟିଲିଟି ଇନ୍ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଏସେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇନୋଟେସନ୍ ଏହା କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନା লিঙ্গু ল্যাঙ্গুয়েজ না লিঙ্গুয়া ফোন বলি কুয়াযাଏ ঠিক আছে হଉ ଆସ ଆଗକୁ ଯିବା which of one of the following provides opportunities for direct experience and concentrate the concept କୋଉଥିରେ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କରନ୍ତି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନା ଟେଲିଭିଜନରେ ଆପଣ ଯିବେ ଫିଲ୍ମରେ ଯିବେ ପିକ୍ଚରରେ ଯିବେ ନା ନା ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯେଉଁ ଯାଆନ୍ତି ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ସେଥିରେ ହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯାଇପାରିବେ ଆଗକୁ ଯିବା visiting and utilizing a language laboratory can develop ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଗଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ ହବ ରାଇଟିଂ ହବ visiting and utilizing a language laboratory ଓହୋ language laboratory କୁ ଗଲେ ମାନେ ସେଇଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆପଣ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡିଂ କରିବେ ନାଇଁ ଲ୍ୟାବରେଟୋରୀ ଯିଏ କହୁଥିବ ସିଏ ଶୁଣିବ ନା ଆପଣ ତାହେଲେ ଲିସନିଂ ସ୍କିଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆର୍ ଏହାଦ୍ୱାରା ରିମେଡିଆଲ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାଉ ରାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପିଲାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହୁଏ ରାଇଟ୍ ଅଲଛି ମାନେ ମାରିଦେବା ଆକୁ ଯିବା ରିମେଡିଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ରିମେଡିଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କହିଲେ କ'ଣ କୁହ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଗାଇଡ୍ କରିଥାଉ ତାମାନେ କ'ଣ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଏଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋର୍ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଠିକ୍ ଅଛି ବିଲକୁଲ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ମାନେ କୋଉଟା ପରେ କୋଉଟା ତ ଆଗ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆଗ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ମାନେ ୱାନ୍ ତ ନିହାତି ଏଇଟା ରହିବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ତାପରେ ସେଟା ଦେଖିବା ଯେ ଏଇଟା କୋଉ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରାଇଟ୍ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ପାଇଁ ମେନଲି ଦାୟୀ କିଏ ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ତା ପାଇଁ କୋଉଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହବ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇତ କଥା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଗକୁ ଯିବା ତ ଅଲ୍ ପୁଣି ଅଛି ମାରିଦେବା ନା କ'ଣ which of the following step is essential for conductive diagnostic test teaching diagnostic teaching କହିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଇଥାଉ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଆଗ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁ ତାପରେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ରିଜନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତାପରେ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଏ ଟିଚର had located the learning difficulties and discovered their causal factor after such educational diagnosis what is the next step ଠିକ୍ ଅଛି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କଲେ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ ଦେବେ ନିହାତି ନା ରିମେଡିଏସନ୍ ଦେବେ ନିହାତି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗକୁ ଯିବା ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ ଇନ୍ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କ୍ଲାସରୁମ୍ ୱିଲ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କଲେ ଆଉ ତାକୁ ଦୂର କଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ଏହାଦ୍ୱାରା ବେନିଫିଟ୍ ଏଇଆ ହେବ ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆଚ୍ଛା କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ ଇନ୍ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କ୍ଲାସରୁମ୍ ୱିଲ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଆଉ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟିଚିଂ ବହୁତ ଅଛି ମାରିଦିଅ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟିଚିଂର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଜାଣିବା ତାପରେ ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ ଦେବା ଆଗକୁ ଯିବା which of the following strategy can be adopted in remedial teaching ଆପଣ ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ତ ଦେବେନି ଏକ୍ସଟ୍ରା ହୋମୱାର୍କ ଦେବେ କି ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନା ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଗକୁ ଯିବା which one of the following is not a step of reducing errors or fault of language learning ଠିକ୍ ଅଛି
Which one of the following is not a step of reducing errors or fault of language learning? ପିଲାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନୁହେଁ। ଇଗ୍ନୋର କରିବା କି ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କଲେ କେମିତି ଦୂର ହବ, ରାଇଟ୍? ଆଗକୁ ଯିବା। Which of the following learners need remedial teaching? କୋଉ ଟାଇପ୍ର ପିଲାକୁ ଆମେ remedial teaching ଦେବା? ଲର୍ଣ୍ଣର ୱିଥ୍ ସର୍ଟ ଆଟେନସନ୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବା, ପୋର୍ ମେମୋରାଇଜେସନ୍ ତାକୁ ବି ଦେବା, ଲୋ ଲେବୁଲ୍ ତାକୁ ବି ଦେବା, ଅଲ୍ ଅଛି ତ ମାରିଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଦେଖିଲ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଲେଖିଦେବ କମେଣ୍ଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର, ଆଉ କିଛି ଲେଖିବନି, ଓନ୍ଲି ଲେଖିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର। ତ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ତୁମେ କ୍ଲାସ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖିଛ। ଆଶା କରିବି ତୁମକୁ କ୍ଲାସ୍ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ। କାଇଣ୍ଡଲି କୌଣସି ବି କ୍ଲାସ୍କୁ ମିସ୍ କରିବନି। ଦିନ 3ଟା ବେଳେ ଆନ୍ ଏକାଡେମୀରେ ଦେଖା ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।